سلام أملاح مساهم يكون كبرات تخطاتلت مكلت ميديا نلو معالتي مغصلتا حتتات كم مصحف قدس حزامات يلهم ناب كل سوك بتصحكا شير لايك سبسكرايب كتقبرو بتحتنا يلابو ريتون تحليكم هنا أو كمان تصحفوا لا يتخليهم مبار حجينا بتحتتات كسقركم اتاز تعمصت قال يعقوب من تبهال ب ديانا س دليلا ش دينا ك ديفورا ملسي دينا زفطرت 34 فقد كلته اتوم حافتهم بمعماص حريقهم سوت نايتا كتما زقتلو من يوم ب دان يهودا س روبيل دان ش غاد روبيل ك سمعون لوي ملسي سمعون لوي زفطرت 34 قصر 25 قدوس إيسا أبكن عدمي وميتو ب 180 عامت س 165 عامت ش 150 عامت ك 130 عامت ملسي 180 عامت زفطرت 35 28 إدوماويان عليت من يوم ب يعقوب س إساو ش إسماعيل ك لوط ملسي عليت إساو زفطرت 36 فقد 43 نيوسف أحواته بخندي سيقال برور شيطمو ب 30 سيقال س 4 سيقال ش 15 سيقال ك 10 سيقال ملسي 10 سيقال زفطرت 37 فقد 28 نتي قبو እግዚአብሔር ከይራዮ ከም ዘይመውት ተገሊጹሉ ዝነበረ ሰብ መን እዩ በስምዖን ሰ ዮሴፍ ሸ አልዓዛር ከኒቆዲሞስ ملسي سمعون لوقاس كلته كاب 25 كاب 26 كابيت مقدس كي وصت تغلغل زنبرت نبيت منيا بميريام سي إلسابيت ش حنا فانيل كسلومي ملسي حنا فانيل لوقاس كلته كاب 36 كاب 37 أب حدش كيدان قداماي ملكت سلاسي انت ያለው በጥምቀት ጎይታ ሰ በስራት ልደት ጎይታ ሸ በስራት ልደት ዮሐንስ ከሰላምታ ማርያም ነው ኤልሳቤጥ መልሲ በስራት ልደት ጎይታ ምክንያቱ ኃይለ ልዑል ከጽልለልኪ መንፈስ ቅዱስ ወርዳኪ እትካባህ ዝውለድካ ቅዱስ ወዳ አምላክ ከበሃል ስለዝበላ ጎይታ ኢየሱስ አበየናይ ፈለግ ተጠሚቁ በኤፍራጥስ ሰ ጤግርስ ሸ ኒል ከዮርዳኖስ መልሲ ዮርዳኖስ ማርቆስ 1 ፍቅድ 9 ካብ ሐዋርያት ተጋዊ ወይካ አካብ ቀረጽ ዝነበረ መን እዩ በጴጥሮስ ሰ ዮሐንስ ሸ ማቴዎስ ከቶማስ መልሲ ማቴዎስ ማርቆስ 2 ፍቅድ 14 ያዕቆብ ካብ ደቁ ፍልይ ዝበለ ክዳን ዝኸደኖ መን እዩ በቢንያም ሰ ዮሴፍ ሸ ይሁዳ ከሌዊ መልሲ ዮሴፍ ዘፍጥረት 37 ፍቅድ 3 እታ ሰበይቱ ወዱን ይሁዳ ዝነበረት እሞ ይሁዳ ዝወለደላ መን ትበሃል በታማር ሰ ሹዓ ሸ ያኤል ከዲቦራ
መልሲ ታማር ዘፍጥረት 38 ካብ 15 ክሳብ 26 ኣብ ግብፂ ንዮሴፍ ዝገዝኦ መን እዩ? ብ ፈርዖን፣ ሰ ፖቲፋር፣ ሸ ራማሲስ፣ ከ ሕርቃል። መልሲ ፖቲፋር ዘፍጥረት 39 ፍቕዲ 1 ካብቶም እሱራት ዮሴፍ ሕልሞም ዝፈትሓሎም ምሕረት ዝረኸበ መን እዩ? ብ ሓለቓ ሰንከቲ፣ ሰ ሓለቓ ዘብዐኛታት፣ ሸ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ፣ ከ ሓለቓ እሱራት። መልሲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ዘፍጥረት 40:21 ፈርዖን ብሕልሚ ዝረአየን ስቡሓት ኣሓ ክንደይ ነይረን? ብ 4፣ ሰ 5፣ ሸ 6፣ ከ 7። መልሲ 7 ዘፍጥረት 41 ፍቕዲ 2 ጸሎትን ምጽዋቱን ከም ዝተሰምዐ ብመልኣኽ ዝተገልጸሉ ሓለቓ ሚእቲ መን እዩ? ብ ኒቆዲሞስ፣ ሰ ቀርኔሎስ፣ ሸ ሶቅራጥስ፣ ከ ቀለሜንጦስ። መልሲ ቀርኔሎስ ግብረ ሐዋርያት 10 ካብ 1 ክሳብ 4 ብራእይ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝሓዘት ኣቕሓ ካብ ሰማይ ወሪዱ ሓሪድ ካብ ላዕ ዝተባህሎ ብ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ሰ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሸ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ከ ቅዱስ እስጢፋኖስ። መልሲ ቅዱስ ጴጥሮስ ግብረ ሐዋርያት 10 ካብ 9 ክሳብ 13 መተካታ ይሁዳ ሐዋርያ ዝኾነ መን እዩ? ብ ሲላስ፣ ሰ ባርናባስ፣ ሸ ጳውሎስ፣ ከ ማትያስ። መልሲ ማትያስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ 26 ጎይታ ካብ መቓብር ድሕሪ 4 መዓልቲ ዘተንስኦ ብ ዘካርያስ፣ ሰ ኣልዓዛር፣ ሸ ማትያስ፣ ከ ቶማስ። መልሲ ኣልዓዛር ዮሐንስ 11 ካብ 41 ክሳብ 44 ጎይታ ምስ ተንስአ ሽንካር ኢዱ ከይረኣኹ ኣይኣምንን እየ ዝበለ መን እዩ? ብ ቶማስ፣ ሰ ማቴዎስ፣ ሸ ጴጥሮስ፣ ከ ሉቃስ። መልሲ ቶማስ ዮሐንስ 10 ካብ 24 ክሳብ 25 ንሎም ዝነበረ መደብ ኣብ ዝተወዲኡ ኣሎ። ብኻልእ ተወሳኺ ሕቶታት ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ቅንያት ናብ ብዙሓት ክበፅሕካ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይላበወኩም።